Ang buhatan sa Department of Energy Visayas Field Office nagbuhat og pangampanya batok sa paggamit sa butane canisters nga sa makadaghan timbulan og LPG kay peligroso kini sumala pa ni Engineer Ray Maleza sa DOE. Si Maleza nagkanayon ang butane canisters kausa ra gamiton og dili pagarefillan og LPG tungod nagbutang kini sa kakuyaw sa mga kinabuhi sa mogamit niini. Tungod ang butane gas dili parehos sa LPG gas. Ang LPG may compose sa mixture sa propane o butane ug aduna kini taas nga pressure kaysa puro nga butane. Sa usa ka buwan ng tigom sa Cebu Association of City and Municipal Information Officers Concau Campio didto sa syudad sa Talisay, si Maleza miauhag sa tanang mga information officer nga mitambong sa pagtabang og pangampanya batok sa paggamit sa butane canisters diya sa mga panimalay sa ilang dapit isip nga alternatibo sa liquefied petroleum gas nga mga tangke. Si Maleza mipasayod nga ang pag-refill og butane canisters usa ka dakong negosyo ug gani daghang dagkong distributor ang wala na maninda og tangke sa mga LPG kay may konsentrar na lang sa pag-refill og mga butane gas canisters. So currently, we are sticking to the coordination with the local government unit, the Bureau of Fire and the PNP to stop this one. This is a big business. In fact, naiuban yung mga distributors so wala na maligid household LPG, i-concentrate na lang sa butane canister kaya dakok kayong negosyo. Nang hinaot si Maleza nga ang simple nga legislation nga nagikan sa mga LGUs igo ra nga basihan nga katagaan ang DOE o gahom nga ma-regulate ang pagdaghan nining sayop nga buluhaton. And then hopefully within the year we will be passing that one kay mao po ng among basis for the canister aron nga naami gamay nga power gamay ra gyud but that's enough for us to regulate the proliferation of this unsafe practice. Gikan sa Philippine Information Agency, kini si Juju Impuerto alang sa iCebu.